मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर फेलबूस इलियास है और मैं असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च तरनाब फार्म का कलीसिया का पासबान हूँ। और इसके साथ साथ खुदावंद ने मुझे एक और भी ज़िम्मेदारी दी है कि जो KPK के हवाले से है। और इस वक्त मैं KPK के जितने भी असेंबलीज ऑफ गॉड के चर्चेज़ हैं उनका मैं चेयरमैन भी हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मैं आपके साथ लेंट के हवाले से, रोज़ों के हवाले से जो है मैं बात करना चाहता हूँ। और बेशक हम सब समझते हैं कि रोज़ा क्या है, रोज़े की क्या अहमियत है, हम सब समझते हैं। लेकिन आज मैं एक और एंगल से आपकी खिदमत में जो है रोज़े की अहमियत के बारे से बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे मुनज्जी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखाई है। मैं एक हवाला आपके सामने रखता हूँ। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 9वां बाब है और उसकी जो है 14वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूँगा। और यहाँ पर लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यहाँ पर जो एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है, हम देखते हैं कि यूहन्ना के शागिर्द हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और यीशु से पूछते हैं कि क्या सबब है कि जो है यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी तो रोज़ा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द जो है वो रोज़ा नहीं रखते। उसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बड़ा खूबसूरत जवाब देता है और वो जवाब ये है, यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। मेरे अजीज़ों, मैं आज इस चैनल के वसीला से जो है आपको 2-3 बातें मोटी मोटी बताना चाहता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो है रोज़े की अहमियत को किस तरह उजागर करते हैं और बयान करते हैं। और यहाँ पर इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह उनको ये जवाब दे रहा है कि जो है ये रोज़ा रखेंगे, मेरे शागिर्द जो है रोज़ा रखेंगे। और वो बता रहा है कि अभी तो मैं इनके साथ हूँ, लेकिन जब मैं इनसे यानी दुल्हा जुदा किया जाएगा तो फिर ये ज़रूर रोज़ा रखेंगे, क्योंकि रोज़ा एक मातम की अलामत है। रोज़ा एक रूहानी हमें तरक्की के लिए एक कह लें कि एक रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह जो रोज़े की अहमियत के हवाले से बताना चाह रहे हैं, 3-4 बातें हैं जिस पे हम गौर करेंगे। पहली बात तो इसमें यह है कि जो खुदावंद यीशु मसीह उसके यूहन्ना के शागिर्दों को उनको बताना ये चाह रहे हैं कि मसीह की वापसी पर यानी मसीहों की उसके साथ मतहद होने के मुंतज़र होने की एक अलामत है। रोज़ा जो है उस वक़्त जब दुल्हा हमारे साथ था शागिर्दों को रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है हमें इंतज़ार है, ये एक अलामत है रोज़ा कि मसीह की इंतज़ार के लिए, उसकी दूसरी आमद के लिए, ताकि वो आए। जब हम रोज़ा नहीं रखेंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे, मातम नहीं करेंगे, तो फिर उसका आना भी अभी नहीं होगा। इसलिए ये एक अलामत है रोज़ा कि हम मसीह की आमद के लिए तैयारी कर रहे हैं। रोज़ा मैं समझता हूँ कि एक तैयारी है जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि कलीसिया जो है, दुल्हन जो है, वो यीशु की वो इंतज़ार कर रही है। और ये रोज़ा हमें रखना
اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کا انتظار کر سکیں، دوسری آمد کا۔ اور یہ پھر مسیح کی جو ہے غیر موجودگی پر ماتم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ روزہ مسیح کی کیا ہے؟ آمد کی تیاری کا ایک ذریعہ ہے، اور دوسرا مسیح کی غیر موجودگی پر ماتم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر تیسری بات جو اس میں ہم دیکھتے ہیں، گناہ اور دنیا کی روحانی تنزلی پر افسوس کرنے کی ایک علامت ہے۔ ہم روزے تو رکھتے ہیں دوسروں کے لیے، لیکن ہمیں ان 2-3 باتوں کے لیے خاص طور پر ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں گناہ، اب دنیا دیکھیں گناہ کی طرف بڑھ رہی ہے، دنیا کے اندر اتنا زیادہ گناہ ہو گیا ہے، ہر روز ہم نئی نئی باتیں سنتے ہیں کہ انسان جو ہے، لوگ جو ہیں کس طرح گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، روزہ ان کے گناہوں پر ماتم کرنے کے لیے جو ہے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں اور خداوند کے پاس آ جائے۔ روزہ جو ہے کتاب مقدس کے مطابق بہت ضروری ہے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو ان کو روزہ بے شک نہیں رکھیں گے، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں، یعنی دلہا ان کے ساتھ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ روزہ رکھیں گے۔ اور اب ہمارے ساتھ دلہا نہیں ہے، اب ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ اب دلہن بحیثیت دلہن ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا دلہا، ہمارا مسیحا، ہمارا منجی، ہمارا خداوند جلد اس کی آمد ہو، اور ہم تیار پائے ہمیں، اور ہم اس کے ساتھ اڑ کر بادلوں پر اس کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسیح کی غیر موجودگی میں ایک ماتم کرنے کا ایک طریقہ ہے روزہ، اور بے شک گناہ اور دنیا کی روحانی تنزلی پر افسوس کرنے کی ایک علامت ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مسیح کی واپسی پر مسیحوں کی اس کے ساتھ متحد ہونے کے منتظر ہونے کی بھی ایک علامت ہے۔ یہ 3-4 باتیں ہیں خداوند کے اس بیان کے مطابق ہم جو ہیں ہمیں روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہمیں ضروری نہیں تھا اتنا، لیکن آج ہمیں روزہ رکھنے کی بہت ضروری ہے، تاکہ ہم مسیح کی آمد جلد ہو، اور ہم جب آئے تو پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے اڑ کر بادلوں پر اس کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہو۔ اگر وہ نہیں آتا لیکن ہمیں تو جانا ہے، ہمیں تیار ہونے کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک ہمارا وقت آ جائے اور ہم تیار ہی نہ ہوں۔ روزہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیاری کی علامت ہے، تاکہ جب یسوع آئے یا ہم جائیں اس کے پاس، دونوں صورتوں میں ہمیں تیاری کے لیے، روزہ تیاری کے لیے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔